जाण आमदार तेणी म्हटलें की हे फावट आमी तुमच्या बरोबर आसता पूण फुडें ना मागीर तेणी बारीक स्टेटमेंट केलो कित्याक तुमी तांकां डेल्ली डीच केले बा म्हणून ना रे डीच कोणा केलें ना रे हे डेल्ली जालें ते आमकां नाक रे आम गोंयचे कितें जाय रे गोंय कितें जाय तें आमकां सांगया रे ते डेल्लीचे 2 आमदार आहाय ते गोंयचे ना रे तेणी म्हटलें न्हू हिंगा सो तशें ते मुळे जाल्यार तांकां विचार करून दिया पयलीं समज तांकां नाकसे आमकां अलायन्स जाय आमकां बरपण जाय सगळ्यांचें वी आर विथ ऑल द पार्टीज ऑल ऑपोजिशन इफ दे डू वॉन्ट इट इज देअर पर्सनल व्यू if the party's view, their view. But as Congress party, I am telling you, I stand by this word, along with my president and leader of opposition and Bab Kallus, that we want everyone to come together to fight for Goa. समज तरी ते डेल्ली सोन आयकता डेल्ली लागून तो रे आम गोंय पाळ घालपाक सोदताय देन पीपल ऑफ गोवा शूड अंडरस्टँड पूण कित्याक तेणी झेडपी आतां इलेक्शन्स आसा तेणी ना म्हटल्यार तुमच्या बरोबर अरे आमकां समज तरी सी वी थँक देम ऑल द ऑपोजिशन MLAs and party we thank them during आमगेलो कॅप्टनागे टायमार ड्युरिंग लोकसभा दे स्टूड बाय एंड इवन नाव वी आर सेइंग वी आर नॉट सेल्फिश त्यान म्हणटा एको MP दिवपा पडटालो एको कोण दिसलो आज ZP इलेक्शन आहे वी विल ऑल सीट टुगेदर एंड सॉर्ट इट आउट एकल्यान स्टेटमेंट कोण कांय फायदो ना कितें जावपा जाय जावपा कितें आम सगल्यांक कितें जाय गोंयचें बरपण जाय मरे सो गोंयच्या बरपणा पासून एकठांय जाया फॉरगेट अबाउट अदर स्टेट्स आमी आमचें बरें चोया गोंयकारांक बरें चिंतया दुसरें आमकां कोण पावपा न्हय आमी आमकां पावपा जाय गोंयकारांक थँक्यू